Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Lunes. Mga botante midagsa sa mga polling centers sa Central ug Eastern Visayas aron mubutar. Mga problema na sugatan atol sa piniliay sa lain-laing mga polling center sa Metro Cebu. Pipila ka insidente sa giingong vote buying ug vote selling na tala. 60 anyos nga babay mibutar taliwa sa gihambi nga sakit sa baga. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Ug makaubanta ang mga tinunan sa University of San Carlos nga naka-standby sa atong Kapuso Digital Action Centers din ilang gimonitor ang mga panghitabo sa Central ug Eastern Visayas online. Makauban usab nato live ang atong mga Kapuso reporters sa lain-laing bahin sa Central ug Eastern Visayas. Si Nico Sereno nga manukad sa Leyte ug si Alan Domingo nga maghatod og live update sa Cebu City. Mga botante sa lain-laing lugar sa Central ug Eastern Visayas midagsa sa mga polling areas aron mubutar ning adlaw sa piniliay. Ngit-ngit pa lang miabot na sa mga nagkadayang presinto ang mga senior citizen ug PWD nga gustong mubutar og sayo. Naabtan sa Balitang Bisdak ang mga magtutudlo og kapulisan nga nag-andampod sa mga ekipo nga gamiton sa eleksyon. Naka-standby na usab ang mga law enforcer alang sa pagpatunhay sa seguridad. Gisugdan ang botasyon sa early voting hours nga nagsugod alas 5 kaganihang buntag alang sa mga vulnerable voters, sama sa mga senior citizen, mga PWD ug mga mabdus. Giabagan sa ilang mga kabanay ang mga senior citizen ug PWD paingon sa mga polling precincts. Lain-laing problema sa pagbutar na sinati karong adlaw kun unsa kini atong sayran sa report ni Alan Domingo. Pila ka oras sumansugdi ang pagboto sa Talisay City Elementary School. Balot bag sa usa ka clustered precinct ang giablihan aron makuha og balik ang gihulog nga baluta. Kini human way migawas nga resibo ug wa mogawas sa screen ang boto. Gisaksihan ang pag-abli sa ballot box sa mga watchers sa nagkadayang kandidato. Gipasabot sa chairman sa Electoral Board nga adunay piko nga baluta sa dihang gi-feed ngadto sa ACM maong nasinati ang problema. 7 ka ACM ang nagmalfunction sa Guadalupe Elementary School sa Cebu City maong nasinati ang kalangay. Apil na ang express lane sa precinct 516 nga gilangkuban sa 5 ka clusters. Tungod nini nasinati ang taas nga linya. Sa mga presintong nasinati ang problema sa ACM, gitugtan ang pagbilin sa mga baluta ug ang mga miyembro na sa Electoral Board ang mag-feed niini. Gipapirma og consent form ang mga botante. Matod sa OIC sa Guadalupe Elementary School nga nagmalfunction ang 7 tungod kay kinahanglan nga libyuhan ang ACM machines. Naresolbar hinuon ang problema. Nagkasinati usab og daryot nga kalangay sa pagbotar ang usa sa mga polling centers sa Mandawi City Central School sa Cluster 55 sa Barangay Cambaro. Kaya humaan wa basaha sa automated counting machine kung ACM ang mabaluta dunot sa wet marker ink. Hinoon, dali rang nasulbad ang problema o gipahinumduman ang mga botante pagpaugauna sa ink sa baluta sa dili pa ipakaon sa ACM. Sa Mandawi City gihapon nakahatag og kahasol sa pipila ka mga senior citizens ang gipatumang priority polling place. Matod sa usa sa mga senior citizens nga naapil ang ilang ngalan sa talaan sa mga botante ubos sa priority polling place. Lapu-Lapu City nakasinati usab og problema ang priority polling place sa Basak Elementary School sa Lapu-Lapu City. Kini human magdasok ang mga persons with disability, senior citizens ug mga mabdos sa lugar tungod kay nagsugod ang kataas sa mga milinya sa gawas sa classroom. Nanawagan ang Electoral Board sa mga naa didto nga maadto sa ilang normal nga presinto kung makaya nila. Ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak. Dapat totoo alang sa eleksyon 2025.
Mibutar usab karong adlaw ang kapin 700 ka mga persons deprived of liberty sa Talisay City Jail. Kini ang gitutukan ni Femery Dumabo. 695 ka mga lalaking persons deprived of liberty o 98 ka mga babaeng PDLs ang nagparehistro para mobotar sa midterm elections. Alas 5 kaganihang buntag, gipangkuha ang mga balota gikan sa 10 ka mga clustered precinct sa Talisay City o pasado na 6 kiling nadala sa jail facility. Ang visiting place o pipila ka mga detention cells ang nagsilbing special polling place para sa mga PDLs. Moabot sa kapin 3,000 ka mga PDL sa Cebu Province ang mamahimong makabotar ug dulan sa 800 niini ang gikan sa Talisay City Bay GMP. Matod sa warden sa Talisay City Bay GMP Male Dormitory, Superintendent Richard Tulabing, nga ilang giawhag yun ang mga PDL nga moapil sa piniliay. Natay uplan na ginahimo, no? Ato ganing miaging May 6, miari po ang taga-kumilik para pag-inspeksyon. And then, atong ganinang buntag, sayo kita ng mata, alas 4, and then nangabot diri ang atong mga teachers, mga 5, and then gideploy ang mga support staff, and then nagsugod gid ta ma'am kay nabalik diri ang atong ballots is 6 na. So, as of 6:15, gasugod na ta og boto. Dako ang pasalamat sa mga PDL sa kahigayunan nga makabotar. Sa dato sa BGMP 7, anaa sa 4,474 ka mga PDL sa tibok rehiyon ang pwedeng makabotar. Wa mi kahikawan sa mong katungod nga mo botar og makapili sa kinsang mga nanagan nga mga senators or kuan nga among mabotaran. Syempre nasa may mga kumbaga kinahanglan diri sa sud sa among jail. Isip usa ka person deprived of liberty naagyapon dai may katungod nga mo participate og mga inani. Ang na-deprive lang din namo ang liberty pero ang among katungod sa pagboto nagpabilin ng gihapon. Samtang naka-red alert ang Talisay City Bay GMP sugod alas 4 kaganihang kadlawon. Kay naka-red alert man ang Talisay City Bay GMP hinungdan nga ang tanang personnel dinhi ang way tugutan nga makagawas o makabotar sa tagsa ka presinto kun dili pa mahuman sa pagbotar ang tanang mga PDL. Ug tuod man alas 9:43 sa buntag pa lang nahuman na sa pagbotar ang tanang 793 ka mga PDL both male and female. Ubani Clans Gabuti Nogrod Prado, ako si Femery Dumabo. Balitang Bisdak, dapat totoo para sa election 2025. Taliwa sa kainit sa panahon para yung midagsa ang mga botante aron manginlabot sa eleksyon 2025. Matod sa Pag-asa, 59 degrees Celsius ang heat index karong adlaw nga nasinati sa atong mga kapuso. Nabatiyagan ka na sa mga botante sa Mactan Elementary School sa Lapu-Lapu City ang kaigang sa panahon. Daan ang pahimangno sa mga otoridad sa mga mubutar, ayaw kalimot sa pagdala og payong, tubig nga mainom, paypay o rechargeable mini fan. Panagang sa kainit sa panahon. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Human gisugdan ang pagbutar kaganihang alas 5 sa buntag, nagpabiling generally peaceful ang piniliay sa Cebu City. Para sa dugang detalye, makauban nato si Alan Domingo live gikan sa Lahog Elementary School. Alan? Sa walay mga dagkong problema ang nasugatan sa eleksyon diri sa Cebu City. Sukan sa pagbukas kaganihang buntag hangtod ni mga orasa kini base usab sa monitoring sa Cebu City Police Office. Base sa assessment sa Cebu City Police Office, nagmalinawon sukad ganihang buntag ang sitwasyon sa nagadayang eskwelahan sa Dakbayan. Kini ang gihulagway ni Police Colonel Enrico Figueroa, ang direktor sa CCPO, kinsa nungunay sa pagtuyok sa mga presinto aron masiguro ang peace and order sa piniliay. Gani dinhi sa Lahog Elementary School, siya mismo ang nagmando sa pagpahawan sa main entrance aron dili maghuot ang mosulod og gawas sa mga botante. Kadto mga senior og PWD lang ang gitugutan sa pag-agi. Samtang ang mga baskog ug lawas gipaagi sa skywalk kung mulabang. Gideploy sa CCPO ang mukapin sa 1,000 ka mga polis aron masiguro ang kahapsay ug kalinaw.
walay na monitor nga dagkong problema ang kapulisan base sa ilahang monitoring. Gawas lang sa kainit sa panahon apan wa kini makapaluya sa mga tao sa pag-adto sa mga presinto. So wala po tayong major incident ng election related incident dito sa Cebu City. Nakakatuwa po at tayo po ay peaceful dito sa Cebu City. Generally peaceful tayo, City. Generally peaceful po. Opo, generally peaceful po tayo. Sas, nakukaroon diri magbarog sa Lahog Elementary School kundi na makita ato mga kaigsuunan nga padan gihapon nag-abot-abot kung adunay mga early birds no sayo nga niadto sila mapresento sukad ganang kadlawon nini mga orasa doon na sa mga panghaponon siguro mahadlok sila sa init sa adlaw dinhi mga orasa dili na inana ka init ang siga sa adlaw unya ato sang nabantayan nga medyo dali ang proseso karon sa pagbutan sa ato mga kaigsuunan diri sa mga presinto sa Dakbayan sa Sugbo. Ses. Lan, usay sagad nga mga reklamo o mga kakulian nga nasugatan ning adlaw sa piniliay dinhi sa Cebu City. Okay, usas mga problema nga nasugatan ang kining pagmalfunction sa mga automated counting machines kon ACM like diri sa Lahog dunay 5 sa Guadalupe Elementary School adunay 7 pero nasolusyonan dayon kana sa Disotech assigned sa mga presinto. Ikaduha ang kining kalibog usab sa pagpangita sa pangalan pero dunay mapa sa matag eskwelahan busa nga ilahara sa matultulan ang ilang mga presinto. Ses. Dagang salamat, Alan Domingo. Ang kakulian sa panglawas dili babag para mubutar. Kini ang gipakita sa 60 anyos nga si Dolorosa Umpad kinsa sayong mituyo sa Basak Elementary School sa Lapu-Lapu City. Bisan sa gihambing nga balatian nga chronic obstructive pulmonary disease, madasigon gihapon kining mibutar. Gani giguroy pa niya ang iyang kaugalingong oxygen tank. Man ma-diagnose nga adunay chronic obstructive pulmonary disease ni atong miaging tuig, wala na siya nakabutar sa miaging barangay ug SK elections. Maong karon iyang gisiguro nga makabutar sa midterm elections. Di ko ta mo butar niya last year wa biya ko kabutar kay tungod kay na hospital ko admit ko. Karon niya kung sika na mawa na biya tungan niya lisod na bagay magpa kanang mo register na putag balik haso na kayo o nangapon ni nga pantahon bahala ng uwaw. Gipanghadlok o gipanghulga kini ang mga dadawat nga reklamo sa Negros Oriental samtang nasikop ang usa ka motorista human makuhai og mga sobre nga adunay sulod nga cash ug sample ballot. Si Mark Reggie Abella sa report. Sa report nga gipadangan sa PNP 911, pipila ka mga balay sa Barangay Buntod bakong ang matud pa gisulod sa 5 ka maarmadong lalaki kagabi. Lakip sa mga nakadawat og panghulga ang mga miyembro sa usa ka simbahan aron dili moboto karong adlaw. Wala mailhi ang mga armadong lalaki kay nagtap-tap kini sa ilang mga nawong. Matud sa tigpamaba sa Negros Oriental Provincial Police Office, wala gibutang sa report kung kinsa ang gisuportahan sa mga armadong lalaki. Giklaro sa kapulisan nga wala sila naabdan sa lugar dihang may responde. Busa dili nila masulti kung tinuod o dili ang maong balita. Tungod ni ini, nagpahigayon og checkpoint ang kapulisan sa lugar. Samtang, nadakpan ang usa ka rider nga matud pa apil sa vote buying. Nadakpan ang rider sa usa ka checkpoint kagahapon sa hapon tungod kay wala magsulob og helmet. Dihang giablihan ang U-Box, dili rehistro ang nakitaan kung dili usa ka sobre nga adunay pangalan sa mga lokal nga kandidato og kwarta. Sa inventory, adunay 39 ka mga sobre nga adunay sulod nga mga tig 900 pesos og sample ballot. Mukabat sa 35,100 pesos ang nakumpiskar nga kwarta. Magatubang og kasong violation sa Omnibus Election Code ang rider. Naabdan sa GMA Integrated News nga girelease ang suspect nga wala mohatag og statement ingon man ang iyang abogado. Nirelease siya sir no kasi number one is the jurisdiction ng ganun sa na instances no is to the content kay committee sir. So they need first to investigate on that matter before they could file charges or for violation of COMELEC Resolution 11104. Ako si Mark Reggie Abella, Balitang Bisdak, dapat totoo alang sa eleksyon 2025. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak.
Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sa lalawigan sa Leyte, gidagsa usab ang mga voting centers ning adlaw sa eleksyon. Nasinati ang ginagmayng mga aberya apan nahatagan na kini og solusyon. Kumustahon ta ang uwahing kalambuan sa Leyte Province, pinaagi sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, taliwa sa grabing kainit karong adlaw pan migawas og miboto gyud kay ato makaigsuonan dinhi sa lalawigan sa Leyte ug sa Eastern Visayas ses. Apan dunay mga ginagmay kakulian nga nasinati labi na sa mga machines nga gipanggamit. Sa Tacloban City, sayo pa kaayo nangandam na kini mga teachers sa ilang mga polling centers. Gikan sa pagpanglimpyo sa eskwelahan, ngadto na sa pag-andam sa mga makina sa makagamitan sa eleksyon ug uban pa. Pagka alas 5 sa buntag, nag-abot-abot na ang mga botanteng senior citizens ug PWDs. Gisirad-an unta sa trapiko ang atubangang bahin sa eskwelahan apan gihatagan og konsiderasyon ang mga nagkarga sa mga PWDs ug mga seniors. Ang uban gipasud gyud mismo sa grounds aron makapaduol sa polling centers. Sama nining usa ka botante nga parehong senior ug PWD mihangop sa early voting. This is an advantage actually, kay especially so ako senior citizen na PWD pa. There is really enough preparation for me to be able to come here. Sa regular voting hours na labihan kadaghan sa mga tao nga nag-abot-abot. Ang ubang mga presinto hilabihan kataas sa pila kay pipila ka mga ACMs na aberya ug wa dayon mudawat sa balota. Mga nanay, tatay, dito kita pag-iskuha ng information desk para di na kami korean, di dapat kita. May da kita information desk na ang taga-eskwelahan makapila sab kahigayon nga nipahimangno sa mga botante muduol sa information help desk aron mas daling makita ang ilang mga pangan ug precinct number. Kay aron mapadali sila, inay sa mga posted voters list mangita nga daghan ang nagdasok, dugay pa gyud makit-an ang ilang mga pangan. Samtang ses gikan sa Tacloban City milabyog ta dinhi sa Ormoc City ses ato sang gisusi ang sitwasyon ning mga orasa ses usa ka oras og tunga na lang sa di pa musira ang botasyon sa atong makaigsunan apan medyo taas pa ang linya sa mga polling precincts dinhi sa atong nahimutangan sa Ormoc City Central School. Usa ni sa labing dako nga voting center dinhi sa Ormoc City, upat ka mga barangay mga residente nila ang mubutar dinhi ning maong eskwelahan. Dunay 12 ka mga clustered precincts na hinabi nato bag-uhay lang ses ang mga DESO technical support staff dinhi ning maong eskwelahan tulo ni sila ug miasoy sila nga sa 12 ka mga machines dinhi ning maong eskwelahan moabot sa siyam ang nakasinati og minor nga mga glitches o mga problema karong adlaw. Hinuon na solusyonan ra nila ni SES ang problema sa scanner ug ingon man sa printer sa machines. Gani nakuyugan nato usa ka DESO staff kaganiha nga gipatawag sa mga EB personnel kay aron sab nga check ang ilang machine kay mihunong na sab kini og pagdawat sa mga balota. Gitrapuhan lang niya ses og gamay lang pag-ukab sa makina apan mibalik ra sab hinundayon ang ACM sa pagdawat og machine. Padayon pa pagdawat sa balota padayon pa ses ang pag-abot-abot sa ato mga kaigsuonan dinhi dunapay sa ato nasulti na usa ka oras og tunga una musira sa alas 7 nga botasyon. Pwede pa kay muhabol katong mo pay paggawa siguro sa ilang trabahoan o gikan pa sa laing lugar para makaapas sa ilang pagboto sa di pa hingpit kay musira ang atong polls karong alas 7 sa gabi. Ises Nick, kabahin sa peace and order din sa Leyte Province, kumusta ang security measures nga gipatuman? Ilabi na nga ipahigayon na unya ang consolidation sa mga votes ug ang canvassing. Pabilin ang hugot nga seguridad nga atong mabantayan sa mga polling centers. Doon na gyud ang presensya sa kapulisan o kasundaluhan. Hinon distansya rin sila gikan sa mga eskwelahan base sa nalatid sa mga lagda. Sa mga kalungsuran o sa mga dakbayan dinhi sa Eastern Visayas nga atong nasubay ses, doon na gyud mga checkpoints labi na sa mga boundaries. Mabantayan gyud nato hugot kay ang seguridad nga gipatuman sa mga otoridad aron mapabilin ang kahapsay o kalinaw nining adlaw sa eleksyon o magpadayon kini hangtod sa canvassing of votes. Ses dagang salamat, Nico Sereno. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak.
Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kumustahon ta karon ang latest situation sa nagpadayong piniliay sa Dakbayan. Sa Lapu-Lapu, makauban nato live gikan sa Lapu-Lapu City si Luan May Rondina. May? Generally peaceful ang piniliay karong adlaw dinhi sa Lapu-Lapu City. Matod sa Lapu-Lapu City Police, wala sila inadawat nga unsa mang mga taho sa kagubot sa naglain-laing dapit sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Wala usab sila inadawat nga mga reklamo kabahin sa vote buying ang ilang mga kontrabihides. Samtang sa mga voting centers sa Lapu-Lapu City, tulo ka mga automated counting machines o ATM ang gikinahanglang ilisan human kini napalya. Kini naglakip sa usa ka ATM sa Babang National High School, sa Lipa Elementary School ug sa Baring Elementary School. Hinuon na padala na kini og mga bagong ATM sa Comelec Lapu-Lapu City aron makapadayon ang mga botante sa ilang pagboto. Ang Comelec Lapu-Lapu City aduna may 42 ka mga contingency ATM. Samtang sinayusab ang movement sa pagbutang sa pipila ka mga polling center sama sa Tag Elementary School, Paho Elementary School, ano sa nakinatong paper jam. Noon, human matrapuhi ang ATM, nakapahuway ang mga machine, pipila kayo kung subitin. Yung mga orasa, iandam na ang City Hall, ipahigayon karong gabi ang handbake. Higpibusab ang susunod na gipatuman karon sa palibot sa Lapu-Lapu. Ug mao kana ang latest gikan din sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Balikan nimo, sir. Daghang salamat, Luan May Rondina. Taas nga linya gawas sa mga polling precinct na sinati sa pipila ka mga eskwelahan sa Tagbilaran City sa Bohol. Tuyong miadto ang mga bulanon sa ilang mga presinto aron sayo nga makabutar. Wala pa magalas 4 sa kadlawon, ana-ana ang pipila ka mga butante sa eskwelahan. Pipila ka oras human gibuksan ang mga presinto, mitaas usab ang linya sa mga tao. Kini ang sitwasyon sa Tagbilaran City Central School, din miabot sa 2 ka oras una nakabutar ang pipila ka mga butante. Anaa sa 981,674 registered voters ang gilauman nga makabutar sa lalawigan sa Bohol. Patay ang usa ka barangay konsihal sa Sierra Bulyones, Bohol, usa ka adlaw sa dili pa ang piniliay. Patay sa Samad Pinusilan ang usa ka barangay konsihal sa Sierra Bulyones bispira sa May 12 midterm elections. Giila sa kapulisan ang biktima nga si Ernesto Gacas, 60 anyos, residente sa Purok 4, Sitio Cagyo, Barangay Matinaw. Matud sa mga saksi, pasado alas 11 kagabi, nag-inom ang biktima ug ang sospek kinsa giila nga si David Digal. Dinhi nahitabo ang init nga panaglalis sa duha ug kalit lang gipusil sa sospek ang biktima sa dughan. Miikya si Digal apan misurendera sa kapulisan. Dead on arrival sa ospital ang biktima. Base sa investigasyon, aduna nay kasungian ang duha. Matud sa Bohol Police Provincial Office, isolated ang nahitabong insidente ug dili makaapekto sa peace and order sa piniliay. Probinsya sa Sugbo naguna sa vote-rich provinces sa tibuok nasod ning eleksyon 2025. Ani ang report ni Mark Reggie Abella. Sa 82 ka mga probinsya sa tibuok nasod, naguna ang probinsya sa Sugbo sa adunay labing daghang mga rehistradong botante karong eleksyon 2025. Base sa datos sa Comelec, moabot sa 3,407,780 ang rehistradong botante sa Cebu Province as of January 23, 2025. Mas taas kini itandi sa nalabayang eleksyon sa tuig 2022 nga 3,288,778 registered voters. Nagpasabot nga nadugangan og 3.6% o 119,002 registered voters ang Cebu Province. Sa 3,407,780 registered voters karong tuiga, 1,658,815 ang lalaki niini, samtang 1,748,965 ang mga babaeng botante. Kung henerasyon ang hisgutan, nag-una ang millennial nga nasulod sa tuig 1981 to 1996 nga adunay 1,196,750 ka mga rehistrado botante dinhi sa Cebu Province. Gisundan kini sa Gen Z generation nga nasulod sa 1997 to 2012 nga mga botante nga adunay 922,599.
Samtang 7,991,308 usab ang mga rehistradong botante nga nahisakop sa Gen X generation nga 1965 to 1980 o 497,123 sa mga boomers. Base sa 2022 National and Local Election Voter Turnouts sa 3,288,778 ka-registered voters sa Cebu Province, 2,852,848 lang ang mibutar. Kauban si Clans Gabutin og Rod Prado, ako si Mark Regiabella, Balitang Bisdak, dapat totoo alang sa eleksyon 2025. Sa kasaulugan sa Mother's Day, usa ka inahan ang mipakita nga walay sukod ang gugma ngadto sa anak. Lakip na ang mga milihis ug dan. Kini ang gibuhat sa inahan nga gipili nga sa ulugon ang Mother's Day sulod sa Talisay City Jail. Ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Emosyonal nga gipaambit sa 58 anyos nga inahan nga nag-inusarang nagpadako siyang anak ang kalisod sa kinabuhi. Ilabi na sa kahimtang siyang anak nga napriso sud sa 6 ka tuig human pa sa nginlingan ng rape. Taliwala ni ini wala mawala ang iyang paghigugma sa iyang anak. Gani nangandoy siya nga makagawa sa priswan ng anak. Gusto ko nga mulaya na siya ang akong gipangayo sa Ginoo nga tabangan lang ko. Tabangan lang maayo ang lawas namo. Dili man ta anang hangtod tinis kalibutan. Nahimong emosyonal usab ang iyang 36 anyos nga anak nga nangayo og pasaylo sa iya. Mga isa kog pasaylo ma sa akong mga nahimong sala kaniadto ba. Dako ang iyang pasalamat nga maski sa iyang giagian ana gihapon ang iyang inahan ug wa siya talikdi. Mihalad siya og kanta nga iyang nakatunan sud sa prisuhan kauban ang ubang mga PDLs. For loving me, for being my eyes, I couldn't see, for parting my lips, what I couldn't breathe. Thank you for loving me. Thank you, Ma. Happy Mother's Day, Ma. Thank you. Si Sharon, usa lang sa kapin sa 50 ka mga inahan nga tuyong miadto sa Talisay City BGMP facility kagahapon aron i-celebrate ang Mother's Day uban sa ilang mga naprisong anak. Uban ni Marlon Melgazo ug Rod Prado, Femery Dumabo. Balitang Bisdak. Sa Carcar City, nasikop ang tulo ka mga tao nga giingong nalambigit sa vote buying ug vote selling. Ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Usa ka 44 anyos nga lalaki nga midawat sa kwarta lakip na ang sample balot sa mga kandidato sa Carcar City ang gidakop. Lakip sa mga giaresto ang duha ka babae nga matud pa ang vote seller o ang mihatag sa kwarta og mga sample ballots. Matud sa Carcar City Police, moabot sa 5,000 cash ang ilang nasakmit. Nadakpan ang tulo sa sitio Dapdap, Barangay Poblacion 3, Carcar City niadtong Sabado sa gabi, Mayo 10. Og maski holiday karong adlaw gipasaka sa kapulisan ang kasong kalapasan sa Comelec Resolution 11104 o vote buying o vote selling sa mga nalambigit. So far ma'am, diri sa Carcar City, wala na po tayo mga reported nga untoward incidents. Peaceful ra, generally peaceful ang election diri sa Carcar City. Uban ni Clans Gabutin og Rod Prado, ako si Femery Dumabo. Balitang Bisdak, dapat totoo para sa election 2025. Ug karon makauban gihapon nato ang ato ang mga student volunteers gikan sa University of San Carlos alang sa ato ang Digital Action Center. Diin pwede ninyong ipadangat ang inyong mga reklamo o kaha ang inyong mga nasaksihan sa piniliay karong adlaw. Samtang makita ninyo kining mong episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede usab ninyo mabisita ang among official YouTube channel, GMA Regional TV, ug i-click ang subscribe button. Alang sa labing init nga mga balita, gikan sa mga rehiyon, buot namong pasalamatan ang mga kapuso sa laing-laing bahin sa Pilipinas. Apil na ang mga kapuso nato abroad. Tungod si GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mayong hapon mga kapuso.